जय जगन्नाथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउसर क्लासेस। आज क्लास रे आमे सोशल स्टडीज रो मॉक टेस्ट 31 दबा जो कि हिस्ट्री रो क्वेश्चन गुड़िक रही। तो हिस्ट्री क्वेश्चन आमर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया गांधीजी उपर जो रही टॉपिक तुम हिस्ट्री रे ता ऊपर आज क्वेश्चन डिस्कशन करबा जेहेतु सही पार्ट रु तुम ओटीटी पेपर 2 रे बहुत अधिक क्वेश्चन आसी थाए। तो सबू क्वेश्चन गुड़िक इंपोर्टाट रही तुमने वीडियो को फास्ट टू लास्ट संगे देख आर भितर तुम एग्जाम क्वेश्चन आसो। जदि चैनल किए नुआ आसी तेज चैनल को सब्सक्राइब कर जदि वीडियोटी भल लगुच लाइक कर कमेंट निहाती जनइब। तो चलतु स्टार्ट करवा कौन सब क्वेश्चन रही जानिबा। तो फास्ट क्वेश्चन देला महात्मा गांधी केउं उद्देश्य रे खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले। ऑप्शन देखिबा इंग्रेज माननकु उचित शिक्षा देबा, ऑप्शन बी मुसलमान संप्रदायर समर्थन पाइबा पाई, सी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति होइथिबारु, डी जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करबा पाई। तो आंसर हेबो हमर ऑप्शन डी जोटा कि महात्मा गांधी जातीय आंदोलन भित्तिभूमि को दृढ़ करबा पाई खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले। ऑप्शन डी होउची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा 2 नंबर क्वेश्चन देला निम्नोक्त मानक मध्यरु काहांकु 1922 रे मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जायथिला। ऑप्शन देखिबा ए अजमल खां, बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सी हसरत मोहिन, डी शौकत अली। तो आंक भितरु आमर काहांकु 1922 रे मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जायथिला काहाकु ना ऑप्शन बी जोटा कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जायथिला। ता पर क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त देश मानक मध्यरु केउं देश उपरे सेभर्स चुक्ति लदी दिया जायथिला। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी तुर्की, डी फ्रांस। तो केउं देश मानक मध्यरु निम्नोक्त देश मानक मध्यरु केउं देश उपरे सेभर्स चुक्ति लदी दिया जायथिला। तो आंसर होउची हमर ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की देश उपरे सेभर्स चुक्ति लदी दिया जायथिला। तापर क्वेश्चन देला 2 अली भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली केउं आंदोलन सह संपृक्त थिले। 2 अली भ्राता आमर किए ना शौकत अली आउ मोहम्मद अली केउं आंदोलन सह संपृक्त थिले। खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आंसर होउची खिलाफत आंदोलन सहित संपृक्त थिले शौकत अली और मोहम्मद अली। तापर क्वेश्चन 1919 नवेम्बर रे होइथिबा भारतर खिलाफत सम्मेलन रे किए सभापतित्व करथिले। 1919 नवेम्बर रे होइथिबा भारतर खिलाफत सम्मेलन रे किए सभापतित्व करथिले। मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक। तो 1919 नवेम्बर रे होइथिबा भारतर खिलाफत सम्मेलन रे आमर महात्मा गांधी सभापतित्व करथिले। ऑप्शन बी होउची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला भारत शासन आईन 1919 को भारतीय जातीय कांग्रेस केउं आख्या देथिला। ऑप्शन ए असंतोषजनक, बी प्रतारणाजनक, सी लज्जाजनक, डी अपमानजनक। तो भारतर शासन आईन 1919 को भारतीय जातीय कांग्रेस केउं आख्या देथिला आमर असंतोषजनक आख्या देथिला। ऑप्शन ए होउची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आईन अनुसार प्रादेशिक स्तर रे शासन क्षमता व्यवस्था रे किए सबुठारु अधिक क्षमताशाली थिले। क्वेश्चन डी आउथरे देखिबा जे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आईन अनुसार प्रादेशिक स्तर रे शासन क्षमता व्यवस्था रे किए सबुठारु अधिक क्षमताशाली थिले। मंत्रिमंडल, अध्यस्तन कर्मचारी, राज्यपाल, भाइसरय। तो किए सबुठारु अधिक क्षमताशाली थिले आमर राज्यपाल थिले। ऑप्शन सी होउची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला
ଯେ 1919 ମସିହା ଗଠିତ ହଣ୍ଟର କମିଟି କେଉଁ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣମାନ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। 1919 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଜାଲିଆନାୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଲିକତାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦାବି, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ। ତ 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପଚାରିଛି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା? ତିଳକ ପାଣ୍ଠି, ନା ତିଳକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଣ୍ଠି, ନା ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି, ନା ତିଳକ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପାଣ୍ଠି? ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ, 1920 ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ, 1921 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ନା 1921 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦାବିକୁ ମାନି ନେବ, ବି ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ଦେଇପାରିବେ, ସି ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ, ଡି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯିବ। ତ 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ଆମର ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଭାର କେଉଁ କମିଟି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ସିହ୍ନା କମିଟି, ହଣ୍ଟର କମିଟି, ଫିଲ୍ଡ କମିଟି, ଅଟଲି କମିଟି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ହଣ୍ଟର କମିଟି। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଭାର ହଣ୍ଟର କମିଟି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡସ ସଭାରେ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିଥିଲେ, ଅପସନ୍ ବି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ ଦାବିକୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସି ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଡି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦମନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଆନ୍ସର ଆମର କେଉଁଟା ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡସ ସଭାରେ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ? ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ବି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା,
सी देशीय उत्पादन सामग्रीर चाहिदा वृद्धि करिबा डी विदेशी शिल्पगुड़िक अचल करिबा। तो राइट आंसर होउची ऑप्शन बी जोटा कि विदेशी द्रव्य वर्जन करिबा असहयोग आंदोलनर मूल नीति थिला। तापर क्वेश्चन देला निम्नोक्त मध्यरु केउंटी असहयोग आंदोलन समय रे गठनमूलक कार्यक्रम अटे। कुटीर शिल्पर विकास, इंग्रेज भाषा शिक्षा उपरे गुरुत्व, जोगाजोग व्यवस्था सुदृढ़ ना अस्पृश्यता निराकरण। तो असहयोग आंदोलन समय गठनमूलक कार्यक्रम कोटा ना ऑप्शन डी हम जोटा कि अस्पृश्यता निराकरण। तापर क्वेश्चन देला जे असहयोग आंदोलन समय रे आंदोलनकारी माने निम्नोक्त केउ घटनाटी चौरी चोरा नामक स्थान रे घटाइथिले। ऑप्शन देखिबा ऑप्शन ए रे देला जे पुलिस स्टेशन रे निया लगाई 22 जन पुलिस कर्मचारी को जीवंत दग्ध करथिले। ऑप्शन बी रे देला कचेरी खाना रे प्रवेश करी कागज पत्र रे अग्नि संयोग करथिले। सी अस्त्रागार रे प्रवेश करी इंग्रेज मानक अस्त्र और गोला बारूद लुंठन करथिले। डी कोषागार उपरे आक्रमण करी गच्छित अर्थ लुंठन करथिले। तो क्वेश्चन हमर देछि जे असहयोग आंदोलन समय रे आंदोलनकारी माने निम्नोक्त केउ घटनाटी चौरी चोरा नामक स्थान रे घटाइथिले। तो ऑप्शन ए हम राइट आंसर जोटा कि पुलिस स्टेशन रे निया लगाई 22 जन पुलिस कर्मचारी को जीवंत दग्ध करथिले। तापर क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन देला जे गांधीजी केउ घटना को दृष्टि रे रखी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिया पई घोषणा करथिले। केउ घटना को दृष्टि रे रखी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखिया पई घोषणा करथिले। जालियानावालाबाग हत्याकांड ना इंग्रेज सरकार दमन नीति ना बहु विशिष्ट व्यक्ति को कारादंड रे दंडित ना चौरी चोरा ठारे हिंसात्मक कार्य। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर जोटा कि चौरी चोरा ठारे हिंसात्मक कार्य। तो आमर असहयोग आंदोलन आमर हेतिला केबे ना 1930 रे हेतिला। आउ चौरी चोरा ठारे जो हिंसात्मक कार्य आमर सेटा केते केबे हेतिला 1922 रे हेतिला। तो 1930 रु 1922 रे आमर स्थगित रखा गला कोटा को ना असहयोग आंदोलन को। तो स्टार्ट हेतिला आमर 1930 रु। तापर क्वेश्चन देखिबा असहयोग आंदोलन स्थगित निष्पत्ति को किए एक जातीय विपर्यय भावे वर्णना करथिले। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, लाल लजपत राय। तो असहयोग आंदोलन स्थगित निष्पत्ति को आमर सुभाष चंद्र बोस एक जातीय विपर्यय भावे वर्णना करथिले। ऑप्शन ए होची राइट आंसर। तो ये जगह जदि तुम मानकर महात्मा गांधी दे देथिबो तो महात्मा गांधी लिखिदेव जो आंसर मारिदेव असहयोग आंदोलन जेहेतु अच्छी तो सेठी महात्मा गांधी हबनी। तो जदि सुभाष चंद्र बोस देइछि तो सुभाष चंद्र बोस ही हब राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा केबे असहयोग आंदोलन स्थगित घोषणा कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक रे अनुमोदित होइतिला। 1922 फेब्रुआरी 5 तारिख, 1922 फेब्रुआरी 12 तारिख, 1922 मार्च 8 तारिख ना 1922 एप्रिल 16 तारिख। तो कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक रे अनुमोदित होइतिला। तो केबे होइतिला हमरो जोटा कि 1922 फेब्रुआरी 12 तारिख असहयोग आंदोलन स्थगित घोषणा कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक रे अनुमोदित होइतिला। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला जे केबे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होइतिला। 1919 मसीहा, 1920, 1921, 1922। तो यार आंसर होची हमर 1921 मसीहा रे ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होइतिला। तापर क्वेश्चन देला
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆଉଥରେ ଦେଖିବା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରମାଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ? ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ, ଅଳକା ଆଶ୍ରମକୁ, ନା ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର, ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି କଟକଠାରେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? 1921 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ, ନା 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ, ନା 1921 ଏପ୍ରିଲ 10ରେ, 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନ ଗଠନ, ନା ଦେଶୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାର ବୃଦ୍ଧି, ସି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ, ଡି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଭାବର ଉଦ୍ରେକ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା 1921 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପୁରୀଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ? 1921 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପୁରୀଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କେଉଁ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲେ? ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିବା, ନା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ? ତ 1921 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପୁରୀଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଆମର ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଚାକିରି, ଶିକ୍ଷକତା, ଓକିଲାତି, ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀ। ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଆମର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 1919 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ 1919 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଗଠିତ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ତ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଇଛି, ତ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ? ତ ଆମର ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କେଉଁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ? କେଉଁ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ତିହାର ଜେଲ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜେଲ୍, ନାଗପୁର ଜେଲ୍, ନା ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଯେଉଁଟାକି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ
କରିଥିଲେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ, ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିବାରେ, ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ। ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାपर क्वेश्चन देला जे निम्नोक्त व्यक्तिमानंक मध्यरु केउ व्यक्ति विभिन्न क्रांतिकारी कार्यक्रम माध्यम रे इंग्रेज सरकार को व्यतिव्यस्त करुथिले। ऑप्शन देखिबा। ऑप्शन देला चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफर खान। तो किए निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु केउ व्यक्ति विभिन्न क्रांतिकारी कार्यक्रम माध्यम रे इंग्रेज सरकार को व्यतिव्यस्त करुथिले। हमर किए करुथिले ना चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन ए होउची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला साइमन कमिशनर अध्यक्ष किए थिले। साइमन कमिशनर अध्यक्ष किए थिले? महात्मा गांधी, रामसे मैकडोनाल्ड, सर जॉन साइमन, पंचमर्जन। तो किए थिले साइमन कमिशनर अध्यक्ष? तो किए थिले हमर सर जॉन साइमन। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो साइमन कमिशनर हमर केबे ओडिसा को आसीथिले? सॉरी हमर केबे आसीथिले साइमन कमिशनर? सॉरी ओडिसा को कहिदेली। तो हमर साइमन कमिशनर हमर केबे आसीथिले एटा कमेंट रे लिखि जणैबो। साइमन कमिशनर हमर इंडिया को केबे आसीथिले? तापर क्वेश्चन देखिबा। भारतीय जातीय कांग्रेस रो निष्पत्ति साइमन कमिशन को वर्जन करिबा एहाकू मुस्लिम लीग और अन्य केउ संघ समर्थन जणाइथिले? भारतीय जातीय कांग्रेस रो निष्पत्ति साइमन कमिशनर वर्जन करिबा एहाकू मुस्लिम लीग और अन्य केउ संघ समर्थन जणाइथिले? प्रार्थना सभा, वेदांत सभा, ब्रह्म सभा ना हिंदू महासभा? तमर हिंदू महासभा संघ समर्थन जणाइथिले। ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला जे निम्नोक्त व्यक्ति मानक मध्यरु काहांकू पंजाब केसरी बोली कुहा जाए? एटा तमनकर प्रीवियस ईयर रे क्वेश्चन आसीथिला। एटा क्वेश्चन आसीथिला। सब क्वेश्चन गुड़िक आरि भितरु आसी सेति सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक मु नेकी आसीछि। तो तमाने निहाती वीडियोटी को समस्ते जीए भी देखुच समस्ते आगे लाइक कर। जीए भी देखुच समस्ते लाइक कर। जदि चैनल को सब्सक्राइब करिन ताले सब्सक्राइब कर। तापर आमे क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन करिबा। आगु को बहुत गुड़े क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन तमनकर रही। इजी रही, हार्ड भी रही, एग्जाम रे आसला भली क्वेश्चन रही। तो क्वेश्चन गुड़िक तमनकर डिस्कशन आमे कले तमनकर भल से रिवीजन हो जिवो। जोठू जो प्रकार जेमिति क्वेश्चन आसिले तमने आराम से करि परिबो। तो फास्ट आगे लाइक करो समस्ते, तापर आमे आगु को जिबा। तो समस्ते आगे लाइक करो। तार क्वेश्चन आंसर कौन हम? पंजाब केसरी आम क्या कही था? आमर लाल लजपत राय को आम पंजाब केसरी बोली कही था। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा। 1929 मसीह कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन करथिले? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डी काले एग्जाम रे आसी पारे। 100% ग्यारंटी अच्छी तुम ये टाइप क्वेश्चन आसी पारे भी। यही क्वेश्चन भी आसी पारे। तो 1929 मसीहा भी मन रखी था। 1929 मसीह कांग्रेस रो केउ अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन करथिला? हमर लाहौर अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, कलिकता अधिवेशन और बॉम्बे अधिवेशन? तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए जोटा कि लाहौर अधिवेशन रे। तापर क्वेश्चन देला जे निम्नोक्त मध्यरु केउ दिनटी को भारतर प्रथम स्वाधीनता दिवस रूपे पालन करिबा पई जातीय कांग्रेस घोषणा करथिला? तो केउ दिनटी को? हमर 1930 जनवरी 26 को। तापर क्वेश्चन देला जे गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन करिबा पई केउ ठारू तांको यात्रा आरंभ करथिले? दांडीरू,
ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ, ମଣିପୁରରୁ ନା ସାବରମତୀରୁ? ତ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପଚାରିଛି, ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର ସାବରମତୀ ଠାରୁ ଦାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟିବା, ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାରିବା, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା, ମଦ ଓ ଅଫିମ ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତା ଭିତରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଯେଉଁଟା ଆମର କେଉଁଟା ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯାଉଛି, ଚରଖାରେ ସୂତା କାଟିବା ଏଇଟା ତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାରିବା ଏଇଟା ବି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ, ମଦ ଓ ଅଫିମ ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, କିନ୍ତୁ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଯେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା? ଚୌକିଦାରୀ କର ନ ଦେବା, ଲବଣ କର ନ ଦେବା, ରପ୍ତାନି କର ନ ଦେବା ନା ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା। ତ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥିଲା? ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁଟାକି ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଖୁଦାଇ ଖୁଦିମତଗାର କାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର କାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ଜୟରାଜଗୁରୁ। ତ ଖୁଦାଇ ଖିଦମତଗାର କାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଖାନ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ଅପସନ୍ ବି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ଥିଲେ? ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ଚୌଦିଲିଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ଦୁର୍ଗାବତୀ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ଆମର ଥିଲେ ଚୌଦିଲିଉ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାଙ୍କୁ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ? ତ ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ତ କାହାକୁ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ। ଅପସନ୍ ଡି। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1930 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଡକାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି, ନା କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି, ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ନଥିଲେ, ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯାଇ ନଥିଲା? ତ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା? ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? 1931 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ, 1931 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ, 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ, 1931 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ। ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଇରୱିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଫକୀର ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ? ସମ୍ରାଟ ପଞ୍ଚମ ଜର୍ଜ, ରାମସେ ମାର୍କଡୋନାଲ୍ଡ ନା ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍? ତ କିଏ କହିଥିଲେ?
तो ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर जोटा कि विनस्टन चर्चिल कहते। तापर क्वेश्चन ब्रिटिश सरकार द्वारा दलित मानक पई पृथक निर्वाचन मंडली व्यवस्था केउ चुक्ति अनुजाई प्रत्याहार करा जाइथिला? भरसाई चुक्ति, पूना चुक्ति, गांधी यूएन चुक्ति ना प्यारिस चुक्ति? तो आंसर कोटा है आमर पूना चुक्ति। ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन करिबा पई केबे निष्पत्ति निया जाइथिला? ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन करिया पई केबे निष्पत्ति निया जाइथिला? 1930 मार्च 3 तारिख, 1930 मार्च 16 तारिख, 1930 एप्रिल 10 तारिख ना 1930 मे 15 तारिख? तो आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि 1930 मार्च 16 तारिख। तापर क्वेश्चन देला निम्नोक्त मध्यरु काहाकू ओडिशार द्वितीय दांडी रूपे अभिहित करा जाइछि? काहाकू ना ऑप्शन ए इंचुड़ी। बालेश्वर इंचुड़ी को आमर द्वितीय दांडी रूपे अभिहित करा जाइछि। तापर क्वेश्चन ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व किए नेथिले? ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन नेतृत्व किए नेथिले? गोपबंधु दास, हरिहर आचार्य, नीलकंठ दास, गोपबंधु चौधरी? तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी गोपबंधु चौधरी। तापर क्वेश्चन देला लवण आईन भंग करिबा पई ओडिशार केउ स्थानरू गोपबंधु चौधरी एवं आचार्य हरिहर पदयात्रा आरंभ करथिले? पुरीर अस्तरंग ठारू, बालेश्वर जमकुंडा ठारू, कटकर स्वराज आश्रम ठारू ना गंजामर लक्ष्मीपुर ठारू? तो लवण आईन भंग करिबा पई ओडिशार कटकर स्वराज आश्रम ठारू गोपबंधु चौधरी एवं आचार्य हरिहर पदयात्रा आरंभ करथिले। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त महिला मानक मध्यरु किए लवण आईन भंग करिबा पई इंचुड़ी रे पहुंची थिले? महिला मानक भितरु किए लवण आईन भंग करिबा पई इंचुड़ी रे पहुंची थिले? नंदिनी शतपथी, सुभद्रा महताब, नलिनी देवी, सुज्ञानी देवी? तो किए जाइए पहुँची थिले? आमर सुभद्रा महताब पहुँची थिले। ऑप्शन बी होची तमानक राइट आंसर सुभद्रा महताब। तापर क्वेश्चन देला निम्नोक्त केउ दिन आचार्य हरिहर इंचुड़ी ठारे लवण आईन भंग करथिले? 1930 एप्रिल 1 तारिख, 1930 एप्रिल 5 तारिख, 1930 एप्रिल 12 तारिख, 1930 एप्रिल 13 तारिख? तो राइट आंसर होची जोटा कि 1930 एप्रिल 13 तारिख। ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला कुजंग लवण सत्याग्रह नेतृत्व नेउथिबा महिला रमादेवी और मालती देवी सह किए जोग देइथिले? रानी भाग्यवती पाटदेई, तुलसी देवी, जाह्नवी देवी, माधवी देवी? तो रमादेवी और मालती देवी सह किए जोग देइथिले? आमर रानी भाग्यवती पाटदेई। ऑप्शन ए होची राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देला श्रीजंग अंचल रे चौकीदारी कर विरोध रे नेतृत्व किए नेइथिले? विश्वनाथ दास, निरंजन पट्टनायक, गौर मोहन दास, जगन्नाथ दास? तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी गौर मोहन दास। तापर क्वेश्चन आज शेष क्वेश्चन निम्नोक्त मसीहा मध्यरु केउ मसीहा रे ओडिशा रे आईन अमान्य आंदोलन परिसमाप्ति होइथिला? तो परिसमाप्ति केबे होइथिला? हमर 1934 मसीहा रे परिसमाप्ति होइथिला आईन अमान्य आंदोलन ओडिशा रे। तो ये थिला तमनकर हिस्ट्री रो नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया उपरे बहुत गुडे क्वेश्चन डिस्कशन कले। आउरी भी अधिक क्वेश्चन रही। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करिके कंप्लीट करदबा हमर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो जदि क्लास टी भल लगी ताले समस्त लाइक करिबो आ कमेंट रे नियति जणैबो। धन्यवाद।